Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hello everyone. How's life today? Alright, I hope you are fine. Okay, welcome back to Kukar Pintar channel with me, Nova Triashari in English class. Okay student, for this meeting, we are going to study chapter 11. Yes, we made it. Okay students, by the way, do you still remember your previous material? Good job about simple past tense. Ya, pertemuan sebelumnya itu sudah membahas tentang tenses simple past. Dan untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang simple past dalam bentuk recount text. Are you ready? Good. Alright, for this meeting, we will use this book, When English Rings a Bell, Revision 2017. Okay, and the purpose of the lesson dan tujuan pembelajaran kita kali ini, di akhir pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks recount dengan benar. Dan yang kedua, memahami makna teks recount yang diberikan guru dengan baik. Okay, pay attention to the pictures. Alright, and can you guess what are they doing? Mereka sedang apa? Okay, Edo and Benny are making garden benches. Isn't great? Good. And what is the first thing they do? Yeah, they have to clean first the wood and then they painted the wood. And the last, they dried the wood. Good job. Okay. And for this meeting, we will focus to study about recount text. Jadi kita akan belajar tentang text recount. And do you know what is recount text? Apa kalian sudah tahu apa itu text recount? Great! It's a text used to retell the past experience. Jadi sebuah teks yang digunakan untuk menceritakan kembali pengalaman di waktu yang lalu atau lampau. And the purpose or the social function of recount text is to inform or to entertain the readers. Jadi fungsi sosial dari teks recount ini adalah untuk menginformasikan atau menghibur pembaca. Okay, there is a generic structure of recount text atau struktur dari text recount. There are 4. The first, title. The second, orientation. The third, events. And the fourth or the last, reorientation. But its part is optional. Title, of course, it consists of the title of the story. Jadi judul dari cerita. Next, orientation. The background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi orientasi itu isinya perkenalan, background informasi ya, informasi yang berisi tentang siapa yang terlibat dalam cerita, di mana cerita tersebut terjadi, dan apa yang terjadi. Dan yang ketiga, events atau kejadian itu adalah a series of events ordered in a chronological order. Jadi sekumpulan dari peristiwa atau kejadian yang berurutan. Jadi pertama ngapain dulu, kedua kemudian apa yang terjadi, dan seterusnya. Dan yang keempat, reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi reorientasi ini adalah pilihan
berisi tentang biasanya feeling atau personal comment, komentar pribadi tentang kejadian yang telah dialami, seperti itu. Alright, smart students, and next, please pay attention to the language features atau unsur kebahasaan dari text recount. Ciri kebahasaan ini maksudnya kita menggunakan apa saja dalam membuat text recount ini. Yang pertama, using past verbs. Ya, jadi kata kerja lampau seperti yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Past verb di sini bisa bentuknya simple past, past continuous, or past perfect. Okay, next, focus on the specific participant, the writer or I. Jadi maksudnya yang bercerita ini orang tertentu, biasanya penulis atau menggunakan kata I. Jadi penulis menceritakan pengalaman yang pernah dilaluinya. Next, using the conjunction atau kata penghubung, such as then, before, after, etc. Okay, and next, using action verb. Jelas ya, menggunakan kata kerja aksi, dan kata kerjanya pasti kata kerja yang kedua. Example, state, kemudian when, dan lain-lain. And next, using chronological connection, menggunakan kata penghubung berurutan. Contoh, first, second, third, etc. Oke, next, using adverbs and adverbial phrase untuk mengungkapkan tempat, waktu, atau cara. Example, last week, ya, adverb of time, and then uncle's house, di rumah paman, atau slowly misalkan, dengan lambat, etc. dan lain-lain. Oke, next, kinds of recount text. Selanjutnya, jenis-jenis dari text recount. Ada 3. The first, personal recount, retell an event that the writer was personally involved in. Jadi personal recount ini berisi tentang menceritakan kembali sebuah peristiwa yang mana penulis terlibat secara langsung dalam cerita. Yang kedua disebut factual recount, recording an incident. Example, a science experiment, police report, etc. Jadi factual recount ini menceritakan kejadian yang sudah terjadi, merekam sebuah kejadian, sebagai contoh laporan kepolisian gitu ya, misalkan ada kecelakaan dan lain sebagainya, atau science experiment, seperti itu. And the last, imaginative recount, writing an imaginary role and giving details of events. Example, a day in the life of a pirate. Oke, imaginative recount di sini maksudnya berimajinasi. Jadi cerita yang dibuat itu imajinasi dari seseorang dan memberikan detail. Oke, contohnya adalah suatu hari dalam kehidupan bajak laut. Okay, students, and now please pay attention to the example. And please find the past verbs based on the text. And please write on your book. Time is yours. Okay, have you finished? Good job. And now check your answers. Check it out. Okay, students, I will give you some verbs and please match the verb to the pictures. Silakan dicocokkan mana kata-kata kerja yang sesuai dengan gambar. Okay, time is yours. Okay, smart student, have you finished? Sudah selesai? Okay, please now
check your answer. I will give you the key answer with the complete sentence. Saya akan memberikan kunci jawaban dengan sebuah kalimat lengkap sehingga kalian bisa memahami cerita bergambar itu seperti apa urutannya. Check it out. Okay, students, and now we are in the end of this meeting. Kita berada di akhir pertemuan, and I want to do a reflection. I have two questions. Saya punya dua pertanyaan. The first, please express your feeling. What do you feel after studying about recount text? Gimana perasaan kalian setelah mempelajari teks recount? Happy, sad, ya, based on the story ya. Jadi tergantung dari cerita yang kalian baca atau kalian tulis seperti itu. Okay, and the second question. In recount text, we have learned bla bla bla. Ya, dalam teks recount ini kita sudah belajar apa saja? Okay, good. The first, social function. Great. Number 2, generic structure. Awesome. Number 3 is language feature. Good job, class. Okay, smart students. And for your project at home, please make an interesting and creative recount text. Jadi buatkan peta pikiran tentang text recount. Okay, I will give you the clues for mind mapping. The first, definition. The second, purpose of the text or social function. The third, generic structure and language features. And next, example. Just write a title of the text. And the last, kinds of text. Okay, smart students, that's all for today. Thank you very much for your nice attention. Study hard at home and don't forget like, comment, and share this video. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Do your best, get the best.